to produce, let's say, 95 after considering that our operator is not 100% efficient. Not 100% efficient because he is still, under training and he cannot produce exactly as 100 unit. So we consider that operating constraint. But in actual, he only can produce 90 unit. Okay, the actual. So the actual production still lower than effective. Why? It could be some unit are broken, some unit are defective. Okay, maybe he produce but he cannot produce the complete unit. The unit ada rosak, so we still have to buang. So after considering operating constraint, there are other constraint. Okay, other constraint. Dari segi defects, dari segi maybe disturbance, maybe material tak cukup, okay, which is beyond our control. Beyond our control. The effective capacity, we can make prediction. We can make prediction that in knowing that the capability of staff is not 100%, okay, considering what are the possible disturbances, okay, so we make ramalan, we only can produce 95 out of 100. But in actual, suddenly something that is beyond our plan. So it actually only produce 90. Okay, mungkin bahan tak cukup ataupun suddenly machine breakdown, unplanned breakdown. Okay, tiba-tiba rosak. So jadi actual 90, effective 95, but design is 100. Okay, 100 unit. So that is just example lah. Okay, we also discuss about multi-product break-even analysis. Okay, I was quite busy last few days. I was not able to give you some exercise. I will provide later on for you to do the exercise on this topic. Okay, but for today, I will move on the new topic, which is on. Actually, we have discussed that briefly last class on quality. Quality. Okay, can someone share with the class what we have discussed related to quality? What is quality? How we can describe quality? Okay, Muhammad Al-Baihaqi, what is quality? Quality ni dia depend pada customer satisfaction. Dia macam berbaloi tak benda tu untuk harga dia ke. Okay. Yep. Okay, it's good. Okay. So kalau customer perspektif, dia akan lihat sama ada customer satisfied ataupun tidak lah. Kalau daripada designer, okay, you are design engineer, okay, what you how do you look at quality? Because you are not customer, you are designer. How the quality will be defined from the perspective daripada pandangan designer. Bagaimana designer akan lihat quality itu? Faham maksud saya? As a designer, okay, you want to design something yang ada quality. Okay, macam mana you akan define quality in your design? Ikut spesifikasi. Okay, mengikut spesifikasi. As designer, you have to follow the specification. Okay, you have to follow. Okay, what is the standard available? Are you producing according to standard or not? Are you following? Normally, specification can be defined by customer. Okay, are you following the customer given specification given by the customer? Okay, so that is if you are designer lah. Okay, so quality can be perceived differently. Saya dah bagi contoh sebelum ni related to hotel. You can have hotel 2 bintang, hotel 5 bintang. Tapi hotel 2 bintang can be a quality hotel, good hotel because value for money. Okay, value for money. So it is very relative. So kita tak boleh anggapkan bahawa all 5 star will give good quality. Okay, in the reality, sometimes they are not given as expected because pelanggan ada expectation. Pelanggan ada expectation. So it is very important for producer or whoever service provider to produce beyond customer satisfaction. Okay, beyond customer expectation. Okay, beyond customer satisfaction. I give you an example. Katakan you pergi ke stesen minyak, okay, petrol station, you masukkan minyak RM10 and suddenly you are given one
one bottle of 7-Up, okay, 1.5 liter. Are you happy or not? Free, yeah? Given free for you after you fill up your motorcycle with 10 ringgit petrol, and you are given a free 100 plus lah, 100 plus drink yang botol besar tu. What you will say? Happy, sir. Thank you. Thank you. Are you surprised or not? Do you surprise? Surprise. You never expect, right? Yes. Okay, so this is what we want. So we will say wow, right? Mungkin first time you say oh wow, and you akan bagi tahu semua kawan-kawan, nak isi minyak pergilah petrol station ni, dapat air botol besar percuma. Okay, so this is actually the quality that we are expecting, where the customer will say wow. Okay, kita panggil apa? Wow factor. Okay, this wow factor is something that is hidden, that customer sendiri pun sebenarnya tak tahu apa yang dia nak. Tapi when you get something which is unexpected, okay, customer will be very happy, and then tendency untuk customer untuk balik semula mendapatkan barang dan perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat tersebut atau pembekal tersebut. Okay, this is wow factor. So this is what we also say, delighting the customer. Customer has to be delighted. You pergi, siapa yang tak makan lagi kan, mungkin lepas ni pergi restoran, kalau mak kat rumah tak masak, pergi restoran, beli nasi bungkus, okay, RM6, lepas tu dapat air percuma pula. Sebelum ni tak dapat kan. Okay, so kita pun rasa wow, very happy. Okay, so because we never expect, we buy something, we get something that it is unexpected, customer will be very happy. So this is, we call it delighting the customer. Okay, delighting the customer. Ada dalam teori quality ni dipanggil Kano teori yang menyebutkan bahawa we should understand expected quality dengan apa ni, expected quality, apa kita kata must be quality. Okay, must be quality tu yang memang kita expect lah. Kalau kita bayar RM6 beli nasi, kita expect nasi yang panas, nasi lauk yang fresh dan makan pun kenyang. Okay, itu must be quality yang mesti dipenuhi. Tapi kalau restoran tadi memberi sesuatu yang kita tidak menjangkakan, okay, beyond our expectation, itulah kita panggil delighting the customer, dengan memberi sesuatu yang customer tidak expect pun, okay, tapi dapat percuma. Okay, especially kita pelanggan nak suka benda yang percuma kan. Jadi dengan itu boleh menarik lagi pelanggan, untuk masa depan. Okay, I think that's enough for definition of that. So I mentioned also 7 tools, 7 tools for SPC. Okay, boleh siapa-siapa volunteer sebutkan what are those 7 basic SPC tools? Hello, please volunteer. 7 basic SPC tools ataupun dipanggil TQM tools. Okay, what are those tools? Check sheet, Volunteer, sir. Okay, check sheet. Okay, apa lagi? scatter diagram, Scatter diagram. Okay. Histogram. Histogram. Okay. cost and effect diagram, Okay, cause and effect diagram. Okay, lagi? Flowchart. Chart. Okay, lagi? Pareto chart. Pareto chart. Okay. Very good. Okay, ada lagi tu yang belum sebut tu. Apa lagi? statistical SPCC. process control chart. SPC control chart. Control chart. Kita panggil control chart. Okay. Okay, so those are the tools that kita akan lihat dengan lebih lanjut pada hari ini. Okay. So, and kalau you pergi mungkin industrial training, saya rasa you belum pernah lagi kan. Industrial training, kalau pergi syarikat, biasanya akan jumpa all these tools being used for analyzing data, identify the problem of quality dan sebagainya. So these are common tools, a very basic tool, easy to use, and it is very useful, okay, for the purpose of identifying what is the problem. Okay, contohnya dalam cause and effect diagram tu, kita akan boleh mengetahui apakah sebabnya dan apakah akibatnya. Okay, let me get the PowerPoint for this. Okay, in my computer. Okay, just 1 minute. I want to get the right one.
Okay, basic SPC tools. Okay, just 1 minute. Okay, nampak tak yang saya share? Tidak, sir. Alright. Okay, sekarang nampak? Yes, sir. Nampak, sir. Nampak, sir. Tak nampak? Nampak. Alright, okay. So I want to just jump to these tools. Okay, last class pun saya ada mention PDCA ya. Just get familiar what is PDCA. PDCA, plan, do, check and act. Ini pun normally kita akan jumpa banyak organisasi yang menggunakan PDCA untuk tujuan kita panggil CQI. CQI is continuous quality improvement lah. Okay. So these are normally used for continuous quality improvements. Okay. Okay, the seven tools. Seven tools. Okay, the easiest one is kita tengok macam check sheet lah, check sheet. Ini common kalau kita pergi mana-mana, kita pergi mungkin supermarket ataupun good organisation lah, dia akan letak check sheet ni di pintu toilet contohnya. Nak pastikan sama ada pekerja yang membersihkan toilet tersebut telah melakukan tugasnya. Dah nampak ke? Kalau pergi RNR pun sama kan, ada satu selai kertas ditampal di pintu sebelah dalam. Okay, ditandakan pukul berapa tandas tersebut dibersihkan. Adakah sinkinya telah dibersihkan ataupun adakah dia punya cermin dah dilap. Pernah nampak tak? Pernah dah. Okay, so itu kita panggil check sheet lah. Okay, check sheet. Apa tujuan check sheet? Tujuannya adalah supaya kita tidak miss any important information. Jadi kita boleh pastikan bahawa pekerja melakukan tugas apabila dia menandatangani ataupun menandakan check sheet tersebut. Jadi untuk tujuan monitoring, this is very effective lah. Okay, katakan you are having some workers under you and you minta dia buat check sheet. Okay, jadi kita tahu apa yang kita nak check. Okay, on this check sheet yang dicontoh di sini is very simple lah. Okay, later on I want every one of you to find example of check sheet from internet or from whatever source. Okay, example of check sheet. Okay, check sheet di sini hanya tunjukkan defects A, B and C dan jam yang diukur lah. Jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Ini kita panggil check sheet dalam bentuk table format. Table format. Ada juga check sheet yang berbentuk selain daripada table. Okay. Mungkin saya add a new slide kat sini, a blank sheet. Okay. Okay, kita boleh juga mempunyai check sheet yang berbentuk selain daripada table. Okay. So check sheet ni boleh jadi dua bentuk lah. Satu ialah berbentuk table. Okay, sorry, the writing saya tak pasti kenapa Webex ni not so friendly dari segi writing. Dalam bentuk table dan juga dalam bentuk grafika lah. Okay, dalam bentuk grafik. Okay,
Okay, maybe I try to tak apa. Okay, let me try to share with you on different software. Okay, you nampak tak sekarang ni saya nak cuba sharekan saya cuba sharekan a blank page of Word document. Okay, let me share the screen. That's a blank page, nampak ya? Nampak doktor. Alright. Okay, so saya dah sebutkan tadi bahawa kita boleh menggunakan okay, check sheet tadi. Oh, kenapa jadi macam ni pula? Okay. Okay, check sheet can be dalam bentuk table. Okay, seperti yang terlihat tadi. Dan check sheet juga boleh jadi dalam bentuk graphical. Okay, graphical ataupun dalam bentuk gambar rajah lah. Okay, graphical. Contoh example yang senang. Kalau you are producing a glove. Okay, syarikat mengeluarkan glove. Okay, glove. Okay, kita ada glove. Okay, shape of glove is used. Okay, mungkin glove susah sikit panjang masa nak guna. Okay, saya just take. Okay, satu syarikat yang mengeluarkan baju lah. Okay, t-shirt. Okay, so check sheet dia boleh bentuk dalam bentuk t-shirt. Okay. So, borang di mana gambarnya t-shirt ini diberikan kepada pekerja untuk membuat semakan the quality of t-shirt yang dihasilkan. Okay, katakan ini t-shirt and this is a check sheet for a t-shirt. Okay, diberikan kepada pekerja. So, jadi kita minta pekerja buat semakan the quality, inspection of quality for t-shirt quality. Okay, mungkin kita katakan gunakan simbol macam ni. Bulat macam ni kita kata when there is ada defect, ada hole. Okay, mungkin kat sini ada button baju ni, t-shirt ni. So, kalau button missing, kita kata gunakan simbol macam ni. Okay, missing button. Okay, mungkin kita katakan, okay, suruh pekerja gunakan simbol macam ni. Macam ni mungkin kita katakan mungkin apa ni, apa lagi apa kerosakan yang mungkin kalau kita buat baju Jahitan, okay. Jahitan dia tak kemas lah. Okay. Tidak kemas. Okay, dan macam-macam lagi lah. Okay, jadi apabila buat inspection, kita mungkin ada banyak simbol-simbol lain lagi lah yang boleh digunakan. Kita gunakan simbol ini sebagai indikator. Okay, boleh jadi square, boleh jadi circle yang macam ni. Okay, boleh gunakan inovatif masing-masing lah. Apabila buat inspection, pekerja pun akan tanda. Okay, oh sini ada jahitan problem. So dia pun letak simbol macam tu. This is another problem. And then dia mungkin at the same time dia pun ada juga tally sheet yang ataupun check sheet tadi. Dia akan tandakan. Okay. Dia akan tandakan pada borangnya berapakah bilangan kuantiti yang mempunyai masalah. Katakan masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, masalah E. Okay, kita boleh buat. Sorry lah, saya ni free hand free apa ni buat line ni tak betul lah. Buat dengan mouse saya. Okay, kata A, B, C dan seterusnya. Jadi dia boleh tandakan. Okay, boleh tandakan pukul berapa. Okay, pukul berapa. Mungkin di sini dah pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, pukul 10 pagi punya production dan seterusnya. Mungkin A ada jumpa sini 1.
Okay, I just want to give you a general idea saja. Ada satu. Okay, so mungkin pengeluaran seterusnya mungkin okay, di sini kita ada dua itu dua. Okay, mungkin lubang ini beberapa baju akan dibuat inspection. Okay, beberapa baju akan dibuat inspection. Ke B-nya missing button. Okay, B missing button, mungkin sini ada satu. Okay, sini tak ada apa. Pada pukul 9 pula dibuat inspection seterusnya. Okay, mungkin ada berlakunya lubang kat sini. Okay, lubang kat sini. Lubang kat sini lagi. Maknanya beberapa batch of production during that time dah ditandakan pada sini. Jadi ditandakan di sini ada kerosakan jenis apa tadi? Jahitan tidak ada hole lah. Ni hole lah, lubang kan. Okay, A sini ada 3 contohnya. Okay, dan seterusnya. Jadi kita boleh letak berapa kuantiti dan sebagainya. Jadi kita ada satu gambar, satu dalam bentuk table. Okay, jadi apa advantage buat dalam bentuk grafikal? Dia menunjukkan location. Advantage dia. Jadi kalau kita nak buat perbaikan dalam proses, we know exactly di bahagian mana yang bermasalah. Okay, bahagian mana yang bermasalah. Jadi kalau kita akhirnya kita dapati bahawa tempat sini adalah banyak masalah. Jadi we focus dan kita tengok in the production, okay, siapa yang buat kaitan kat sini. Okay, siapa yang pasang di sini. Okay, jadi visually kita boleh melihat masalah di mana. Okay, visual inspection atau visual analysis very powerful, very useful. And then biasanya pekerja operator, pekerja-pekerja yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang simple ini, mereka tidak mempunyai pendidikan sangat. Jadi kalau kita berikan grafikal macam ni, senang mereka gunakan. Table ini digunakan untuk analyze data lah. Nanti daripada table kita boleh convert kepada Pareto, boleh convert kepada analisis yang seterusnya. Okay, so check sheet is a form to collect data. Okay, I move on to the next one. Okay, dalam slide ini, okay, let me share the slide. Okay, kita ada juga okay, yang kita panggil tadi Pareto. Okay, this is scatter diagram. Okay, scatter diagram. Okay, let me show you Pareto dulu. Pareto. Okay, this is Pareto. Katakan tadi kita dah ada data dalam table lah, dalam table. Kita boleh convert kepada Pareto diagram. Okay, ini kita panggil. Nampak ya? Hello? Nampak? Nampak doktor. Okay, Pareto diagram. Okay, kenapa dipanggil Pareto? Sebenarnya datang daripada nama orang lah yang memperkenalkan konsep ini. Pareto ni. Okay, Pareto chart. Apa yang kamu perhatikan pada Pareto chart ini? Apa kamu perhatikan? Hello? Dia combination of dua charts, histogram dengan line graph, macam tu. Okey, apa kita buat dalam Pareto ni ialah kita menyusun mengikut descending order. Apa maksud descending order? Yang banyak kita letak dahulu, second banyak yang kedua dan seterusnya. Kenapa kita buat macam ni? Kerana kita nak memberi priority, priority di mana nak solve the problem. Okay, jadi keutamaan kita adalah yang cost yang paling tinggi tadi lah. Contoh tadi dalam baju tadi kan. So mungkin di sini adalah missing button. Contohnya A lah. Contohnya missing button. Ini lubang, ini mungkin jahitan tak sempurna. Jadi missing button is the most problem. Jadi kita will give the priority untuk address problem of missing button. Okay, jadi dalam Pareto chart ni tujuan adalah nak berikan priority, okay? How priority, prioritize, keutamaan. Priority, okay? Priority where ataupun what problem to solve. Okay, kita mempunyai banyak problem tapi not possible to solve all the problem at one time, at the same time. Priority what problem to solve lah.
priority. Jadi Pareto teori mengatakan 80% of the problem, okay, 50% of the problem is contributed by, okay, contributed by 20% of the cost. Okay, by 20% of the cost of the penyebab of the causes. So jadi number ini tidak exactly macam tu, tapi mengatakan kebanyakan masalah disebabkan oleh 20 punca ya, 20 jenis sebabnya. Okay, the same concept juga diguna pakai ya. Kalau dalam organisasi kita katakan 80% daripada kerja yang dilakukan sebenarnya dibuat oleh 20% pekerja sahaja. Okay, kalau kita mempunyai 100 orang di sesuatu organisation, I think all of you are Malaysian, boleh saya cakap Melayu dengan campur macam tu? Ada foreign student ke dalam grup ni? No. Tak ada kan? Okay. Kalau tak ada mungkin tak ada masalah lah, boleh faham. Okay, so jadi katakan we have 80% of, katakan satu organisasi mempunyai 100 pekerja, 100 staff yang ada. So Pareto mengatakan sebenarnya yang betul-betul buat kerja hanyalah 20 orang sahaja. Yang betul-betul hard working, 20% sahaja. Okay, 20% ini menghasilkan kerja sebanyak 80% daripada hasil kerja organisasi tersebut. Okay, jadi 80 lagi buat apa? 80 lagi ini buat juga kerja tapi tak banyak. Jadi mereka menghasilkan 20% of the work of that organization. Okay, saya bagi another example. Okay, di dalam sesuatu negara lah, contoh Malaysia ni. Okay, berapa ramai orang yang betul-betul kaya? Agak-agak lah. 10%. 100% ke? T20. Okay, so teori yang sama mengatakan about 20% of people, okay, 20% of people, they own 80% of wealth. Okay, 20% saja orang, 20% orang di dalam sesuatu komuniti, tapi hartanya adalah 80% mereka miliki. Boleh percaya tak? Okay. Okay, 80% lagi, yang majoritinya adalah okay, sederhana, tak berapa kaya, cukup-cukup makan. Okay, mereka mempunyai 20% sahaja kekayaan. Is it logic tak? Ramai orang biasa-biasa saja, tak kaya, boleh cukup makan dia. Okay, tapi harta mereka hanya 20% sahaja jika dibandingkan keseluruhan harta yang ada. So ini konsep Pareto. Boleh faham ya? Boleh. Okey, jadi dalam kualiti kita menggunakan konsep yang sama, kita mengatakan 80% daripada masalah kualiti disumbangkan oleh 20% sebabnya. Apa itu sebab? Sebab itu macam-macam lah. Mesin, pekerja, bahan, okey, dan berbagai-bagai lagi. Sebabnya banyak, tapi sebab utama hanya sedikit sahaja. Okay, so what we say is there are the trivial adalah many. Okay, many trivial, maknanya semua sebab-sebab kecil ni banyak. Okay, but the significant adalah few one. I mean the major one lah. The major one, okay, the critical cost adalah sedikit. Jadi kalau kita boleh buat Pareto diagram, kita boleh mengenal pasti yang manakah yang kritikal, mana tak kritikal. Jadi kalau kita boleh solvekan problem ini, okay, kita boleh menyelesaikan hampir 80% daripada masalah. Itu konsep Pareto. Okay, jadi apabila kita menyediakan, okay, nanti kemudian saya akan bagi beberapa contoh, beberapa exercise lah untuk kamu praktis untuk menggunakan Pareto ini.
Dan normally for others, okay, for others kita akan kumpulkan penyebab tersebut. Okay, let me show to you on dalam Microsoft. Okay, apa you nampak sekarang? Browser. Hello? Nampak apa? Oh, Microsoft Word kan? Nampak Microsoft Word. Okay, jadi kalau kita menyediakan Pareto chart. Okay. So kita akan buatkan dia macam histogram saja. So di sini adalah dia punya kuantiti ataupun frekuensi lah. Okay, frekuensi. Okay, mungkin di sebelah sini kita ada juga yang menggunakan macam ni. Di sini dia letakkan dari segi kumulatif, percentage kumulatif. Okay, kumulatif ni ialah kita tongkok tambah lah, maknanya kumulatif macam you punya CGPA tu kan, kumulatif. Okay, kumulatif. Jadi di sini mungkin ada dia punya cause ataupun penyebabnya. Okay, the causes of the problem. Okay, yang menyebabkan sesuatu masalah kualiti berlaku. So yang peringkat ini kita katakan okay, kuantitinya macam tu. Okay, ini disebabkan oleh katakan B, sebab B. Okay, saya just randomly put the number lah. Di sini sebab A, cause-nya A. Di sini menyebabkan penyebabnya adalah E contohnya. Okay, so yang lain-lain ni ada juga tapi mereka tidak memberi sumbangan yang signifikan. Okay, kuantiti penyebab, kuantiti yang rosak disebabkan oleh proses ini adalah banyak. Okay, mungkin ada F, ada G, ada O, ada M. Okay, banyak. Jadi kita tak mampu untuk address semua masalah ini. Dan masalah-masalah yang penyebab yang sikit ni biasanya kita akan masukkan sebagai others. Okay, so don't be surprised at the end there is category of kita panggil others. Others ni adalah campuran bagi sebab-sebab yang sikit-sikit tu. Okay, kita letakkan others di hujung sekali. Okay. Dan dalam graf tadi kamu nampak ada percentage kan? Percentage itu adalah kumulatif. Ada line. Okay, katakan di sini campur dengan ini, okay, grafnya akan meningkat lah jadi sini. So yang satu lagi campurkan dengan yang sini, dia akan meningkat. Okay, dan campur lagi, dia akan meningkat. Dan graf ini dia adalah secara kumulatif dan akhir sekali dia macam okay, dia punya increment tu rendah lah sebab sebenarnya masalah utama ialah beberapa penyebab sahaja seperti yang saya sebutkan tadi, di mana kemungkinan 3 sebab utama ini contribute to about 80% to the problem. Jadi apa yang kita buat, kita akan address tiga sebab utama saja, BAE saja. Okay, maknanya B, A, E. Okay, yang lain-lain itu tidak ada priority lah sebab dia menyumbang sedikit saja. Jadi kalau kita selesaikan this BAE, kita menyelesaikan 80% of the problem. Okay, others ini dia tinggi tetapi dia sebenarnya bukannya penyebab utama sebab dia adalah campuran combination of small causes. Okay, I hope you understand the concept of Pareto. So Pareto ini digunakan dalam analyzing of data to give priority. Okay, to give priority dalam addressing whatever problem, okay, quality problem or other problem. Dan di sini adalah cumulative line. Okay, this is cumulative line. Okay, cumulative line.
Okey, mungkin ada yang tertanya, adakah mesti 80%? Tak semestinya. Kalau 75% ataupun 82%, around this number is acceptable. Tujuan kita adalah to give priority. Okay, I think that's enough for that. Any question on this? Sir, Yes. cumulative line tu dia depends dekat bilangan produk ke yang masalah? Bilangan Macam frekuensi. Berapa kali frekuensi? Katakan B tadi, katakan missing button. Missing button ada 100 katakan. Okay, nilainya 100. Okay, lepas tu katakan ada lubang pada baju tadi kan. Lubangnya ada 70. So jadi sekarang 100 campur 70, jadi di sini akan jadi 170 lah. Okay, di sini pula katakan 50. Okay, jadi 220 di sini. 220. Okay, di sini katakan 30. Okay, di 250. Okay, tetapi kita convertkan ini kepada percentage sebenarnya. Akhirnya dia akan jadi 100% di sini. 100%. Okay, jadi kalau kita campurkan semua ini, pada peringkat ini sudah ada 220 kan. Di sini ada 170. Jadi akhirnya kalau jumlah semua ni, katakan jumlah semua ni kita ada okay, kalau kita ada katakan 300 lah, katakan 300. Katakan jumlah akhir sekali ialah 300. Jadi kalau saya katakan saya nak tahu 30% ataupun 80% daripada 300 lah 240 kan. Okay, 80% of 300. Kata jumlah kerosakan frekuensi ni, yang rosak semua ni, jumlah akhirnya 300. Jadi 80% daripada 300 saya akan dapat 240 kan. 240, which is represent 80% of the problem. Sebenarnya saya addressing somewhere sini, ABE ni telah mengaddress 80% of the problem. Jadi garisan saya akan dapat satu garisan di sini menggambarkan 80% lah. Faham ke? Konsep kumulatif. Okay, 80%. Jadi kita confirm bahawa 3 sebab utama yang perlu diberi tumpuan. Okay, yang lain-lain tu disettlekan kemudian lah, tapi keutamaan dia beri kepada 80% yang menyumbang kepada 80% tadi. Okay, let me move to another one. I want to discuss on apa kita panggil satu chart lagi tu, kita panggil apa? Relationship chart kan? Okay, relationship chart ataupun okay, nampak Hello? Nampak sir. PowerPoint, nampak? Dia nampak macam kelabu, macam ada benda blocking. Oh, Nampak macam lagging. Lagging, okay. Okay, sekarang nampak? Nampak sir. Nampak. Okay, saya nak tunjukkan apa ni cause and effect. Bukan cause and effect, saya nak tunjukkan apa ni scatter diagram. Scatter diagram. Mungkin kamu pun pernah guna scatter diagram ni. Okay, scatter diagram. Okay, where is scatter diagram? Okay, scatter diagram. Scatter diagram ini biasa kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua pemboleh ubah. Okay, it could be di sini tunjukkan absenteeism, ketidakhadiran dengan productivity. High absenteeism, productivity dah rendah lah. Okay, this is negatively correlated lah. Okay, kita juga boleh menunjukkan contoh, kemudian saya akan bagi data supaya kamu mencari perhubungan. Contohnya kita nak tahu apakah ada perhubungan antara kata berat dengan tinggi contohnya. Ada kaitan tak berat dengan tinggi?
Okay, you will Ada kemungkinan PM ada. ada. Okay, PMI. kemudian saya akan bagikan data pada kamu. Di mana data tu data yang sebenar daripada pelajaran lepas. Kamu dikenaki plotkan scatter diagram hubungan berat dan tinggi. Okay. Lepas tu kita nak tahu, okay, contohnya, okay, this is nak tahu relationship lah, ada kaitan dan tidak. Kenapa kita perlu gunakan scatter diagram? Gunakan scatter diagram untuk menunjukkan contohnya selain daripada berat. Mungkin kita nak tengok dari segi kalau kita nak menguji sesuatu pun boleh ubah, katakan this is X, this is Y. Okay. Apakah relationship dia? Adakah it is going to be positively correlated macam ni? Ataupun mungkin keadaan kita mendapatkan macam ni, this is negatively correlated. Okay. Ada juga keadaan di mana kita dapati katakan tinggi X dan tinggi Y adalah berat. Dan mungkin kamu akan dapati plotnya berterabur di mana we don't see a clear relationship. So kalau macam ni, there is no relationship. Okay? Mungkin you dah belajar ni dalam statistik. There is no relationship. Okay? So we use scatter diagram untuk identify apa dependent variable dengan independent variable. Okay? So we use that. So itu satu menggunakan relationship diagram ni ataupun scatter diagram. Okay? So there is no correlation. This is negatively correlated. This is positively correlated. Jadi maklumat yang kita guna sekarang ni kita cuba nak menganalisa data. Sekarang ni kamu mungkin dengar bahawa apa ni orang panggil data science, data analytics, big data semua kan. Pernah dengar ke? Hello? Pernah, Doktor. Big data, okay? Which is very popular now. Siapa yang ada knowledge dalam big data, data science, okay, senang cari kerja. Okay, sebab apa? Banyak data-data berada di syarikat tidak dianalisa. Sebenarnya nak menganalisa data tu kita boleh gunakan tools yang pernah dibelajar, yang pernah dipelajari. Contohnya lah scatter diagram, histogram, tapi nak interpretasikan data tersebut yang memerlukan kemahiran lah. Kita nak interpretasikan data. Saya tunjukkan histogram lah. Histogram, kamu mungkin pernah guna ni, histogram. Okay, nanti apabila saya bagikan data nanti, data tinggi dan berat, saya minta juga kamu plotkan histogram. Okay, this is histogram, menunjukkan frekuensi dengan, okay, kalau dari segi berat, di sini akan menunjukkan berat je lah. Okay. Okay, katakan beratnya adalah berapa? Kata 60 kg. Okay. Okay, di sini apa? Okay, so biasanya kita buat histogram, kita menggunakan sel lah. Okay. Pernah buat histogram ke? Pernah, Doktor. Pernah dalam kelas statistik ke apa? Sekolah. Okay. So you buat sel and frekuensi dia. Okay. Daripada sel frekuensi itu, you akan plotkan histogram. So nanti saya akan minta kamu, saya akan masukkan data tersebut dalam WhatsApp nanti. Kamu kena membuatkan histogram untuk tinggi dan berat. Okay. Tinggi atau berat lah salah satu. You pilih lah data tersebut. Lepas tu, this is kena buat histogram. Okay, yang kedua adalah membuatkan scatter diagram. Okay, boleh buat secara manual atau boleh masuk dalam Excel pun tak apa. Tapi saya minta semua orang cubalah. Sebab nanti kalau you just import daripada kawan, masa penilaian dan sebagainya, mungkin tak boleh buat sendirilah. Okay, scatter diagram nak mencari dia punya perhubungan. Okay. And then identify what is the relationship yang ada.
Thank you, sir.